अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों को खुश रखे, हमारी तो यही दुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत का एक ऐसा वजीफ़ा बताकर जाऊंगा कि सारी ज़िंदगी अगर महबूब आपकी जान छोड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा पावरफुल, मुजरिब तरीन और कशिश वाला अमल है कि आपके महबूब की जो कैफियत है ऐसी हो जाएगी जैसे इंसान पागल नहीं हो जाता, किसी के लिए उम्र भर के लिए दीवाना हो जाता है। दिन रात, हर पल, सुबह शाम, हर पल हर वक्त वो आपकी मोहब्बत में तड़पेगा। अगर वो आपसे मोहब्बत नहीं करता और आपको उसके बगैर रह नहीं सकते और वो आपकी बात तक नहीं सुनता, आपको इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहा है, या आप दूर है या नज़दीक है, जहाँ कहीं भी आपका महबूब है, ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा इस वजीफ़े को कर लें, फिर इसका कमाल देखें, आपका महबूब आपके बगैर कैसे तड़पता है। अमल की जाने बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। और इस अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इस अमल को सिर्फ और सिर्फ बालिग हजरात कर सकते हैं, 18 साल से कम उम्र ये अमल नहीं कर सकते, इसमें ये पाबंदी है। अमल को करने के लिए बावजू होकर, पाक साफ होकर, बंद कमरे में तन्हाई में 7 अदद अगरबत्ती जलाकर आपने करना है। और ये अमल आपने 7 दिन करना है। हर रोज़ आपने इशा की नमाज के बाद एक टाइम मुकर्रर कर लेना है। उस टाइम पर हर रोज़ आपने एक ही वक्त पर इस अमल को शुरू करना है और किसी भी दिन आप ये अमल शुरू कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। नागा बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना अमल में कामयाबी हासिल नहीं होगी। सबसे पहले आपने इस अमल की ज़कात अदा करनी है। ज़कात ये है कि आपको जो वजीफ़ा मैं बताऊंगा उस वजीफ़े को आपने 3 पाव गोश्त ले लेना। गोश्त मुर्गी का होना चाहिए, उसकी छोटी छोटी बोटियां बनाकर आपने उस गोश्त के ऊपर ये वजीफ़ा 3300 मरतबा पढ़कर फूंक मारना। फूंक मारने के बाद आपने उस गोश्त को किसी भी चलते पानी में बहाकर वापस चले आना है। गोश्त आपने खुद फेंकने जाना है, किसी दूसरे से नहीं फेंकवाना, चाहे मर्द हो या औरत हो, कोई भी इस अमल को करेगी। दरिया हो, नदी हो, नहर हो, नाला हो, यानी कि चलता पानी होना चाहिए और थोड़े से बड़े पानी में फेंकना है, यानी कि बिल्कुल छोटा पानी ना हो जहाँ पर पानी सूखने का खदशा हो, जिसमें हर वक्त पानी चलता रहता हो। उस पानी में आपने इस गोश्त को फेंकना है। मसलन दरिया या नहर वगैरह या समंदर वगैरह में भी आप इसको फेंक सकते हैं। और अमल की ज़कात आपने अमल शुरू करने से पहले पहले अदा करनी है। जिस दिन आपने अमल शुरू करना है उस दिन आपने दिन के वक्त ये ज़कात अदा करनी है और रात को इशा के बाद आपने इस अमल को शुरू कर देना है। तो ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है। पढ़ना आपने किस तरीके से है, वलम यकूतल हुब्बी, वलम यकूतल हुब्बी। इस वजीफ़े को आपने हर रोज़ 7 दिन करना है। और कितनी दफ़ा करना है? 2700 मरतबा हर रोज़, बिला नागा, तादाद कम नहीं होनी चाहिए। हर रोज़ 2700 मरतबा पढ़ने के बाद आपने अपने बिस्तर पर चुपचाप खामोशी के साथ लेट जाना है, बगैर किसी से बात किए। जब अमल पूरा करना है, तादाद पूरी हो जाए तो किसी से बात नहीं करनी, अपने बिस्तर पर चुपचाप सो जाना है। सुबह उठकर आप बात कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अमल करने के बाद, तादाद पूरी होने के बाद किसी से बातचीत नहीं करनी, ये पाबंदी आपने लाजमी करनी, इसका ख्याल लाजमी रखना है। आपने टाइम ही वो मुकर्रर करना है जब सब घर वाले सो जाएं और आप अकेले ही जागते वक्त इस अमल को करेंगे। अमल जब वजीफ़ा की तादाद मुकम्मल करेंगे उस वक्त आप अपने बिस्तर पर आराम के साथ सो सकें, वो टाइम आपने मुकर्रर कर लेना जिस टाइम आपको वजीफ़ा करने के लिए आसानी हो। आपका महबूब नज़दीक हो या दूर हो, जहाँ कहीं भी होगा, हर पल आपके लिए तड़पेगा। उसका दिलो दिमाग मुकम्मल तौर पे आपकी तरफ माइल हो जाएगा और हर वक्त वो आपकी याद में तड़पेगा। और जब तक आपसे मिलेगा नहीं तब तक उसको सुकून नहीं आएगा। चाहे आपका महबूब जहाँ कहीं भी हो, दुनिया के जिस कोने में भी होगा, हर पल आपके लिए तड़पेगा। अगर आपके महबूब की शादी भी होगी या अगर आप उससे मोहब्बत फिर भी करते हैं और आपका महबूब आपको छोड़ गया है तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। महबूब फिर भी आपकी मोहब्बत में वापस आएगा और आपसे खुद रब्ता करेगा। इसमें आपका काम है वजीफ़ा करना और वजीफ़े का काम है महबूब को निचोड़ देना आपकी मोहब्बत के लिए। और इस अमल को आपने तस्वीर पर करना है, ये बात ज़हन में रहे। जिस किसी की तस्वीर पर आप ये अमल करना चाहते हैं उसकी फ़ोटो आपने बनवा लेनी है। मोबाइल में तस्वीर नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो बनवाकर उसको आपने अपने सामने रख कर
جب وظیفے کی تعداد 2700 مرتبہ پوری ہوگی تو آپ نے اس تصویر کے اوپر پھونک مار دینا ہے اور ہر روز آپ نے اسی طریقے سے اس کو وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ کی یہ تعداد پوری ہو جائے، جو تصویر جس کے اوپر آپ پھونک ماریں گے اس کو آپ نے ایسی جگہ پر سنبھال کے رکھنا کہ اس کو کوئی بھی ٹچ نہ کر پائے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ اگر کسی نے اس تصویر کو ہاتھ لگا دیا عمل کے دوران، 7 دن عمل پورا کرنے کے دوران اگر کسی نے تصویر کو ہاتھ لگا دیا، اس کو ٹچ کر دیا، تو پھر بھی آپ کو اس عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ یہ بات ذہن میں رہے، ان چیزوں کی پابندی لازمی کرنی ہے، ورنہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کرنے کو بعد آپ یاد کریں گے کہ کسی عامل نے ہمیں عمل بتایا تھا۔ محبوب پل پل آپ کے لیے تڑپے گا، اس کا کھانا پینا، اس کی نیندیں آپ کے بغیر حرام ہو جائیں گی۔ جو کہیں گے وہی کرے گا، آپ کے اوپر مرے گا۔ اگر آپ کہیں گے دن ہے تو وہ کہے گا دن ہے، اگر کہیں گے رات ہے تو وہ کہے گا رات ہے۔ انشاءاللہ ایسی اس کے دل میں آپ کی محبت کی کیفیت جاری ہو جائے گی۔ مرد عورت جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کے دوران اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ہم بستری بالکل نہیں کرنی، ہم بستری سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ پابندی لازمی، جو پابندیاں آپ کو بتائی گئی ہیں اس عمل کے دوران، اگر ان پر عمل کریں گے تبھی کامیابی مل پائے گی، ورنہ آپ کو اس عمل کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا سخت ترین عمل ہے کہ محبوب مکمل طور پہ A to Z ہر وقت، ہر پل، ہر ٹائم آپ کی محبت میں تڑپے گا انشاءاللہ۔ اور اس عمل کو، اس کام کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ محبوب کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، یا آپ اپنے محبوب سے صرف دوستی ہی رکھنا چاہتے ہیں، یا اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب بھی آپ سے رابطہ کرے، آپ سے پیار کرے، آپ سے میٹھی باتیں کرے، ہر وقت آپ کے دل و دماغ میں رہے اور اتنی محبت کرے کہ آپ کو اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے، تو عمل کو صرف جائز مقصد، جائز کام کے لیے کرنا ہے۔ اگر ناجائز طور پر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کا الٹا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ بعد میں آپ گلہ شکوہ نہ کر سکیں۔ عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، یہ 2 کام کرنے ہیں، اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ دینا ہے، کیونکہ کافی میرے بہن بھائی محبت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی محبت نہیں مل رہی، وہ بہت ہی پریشان ہیں، تھک ہار چکے ہیں، اپنا کافی پیسہ بھی لٹا چکے ہیں، کافی جعلی عاملوں سے رابطہ کر کے اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں، اور کچھ تو خودکشی پر بھی آمادہ ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی سکون ہو جائے گی اور آپ کو آپ کی محبت، آپ کا محبوب آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو یا آپ عمل خود نہ کر سکتے ہوں تو سکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر 0307 093 1898 اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنا کسی بھی طرح کا جائز و ناجائز ہر کام ہم سے 100% گارنٹی اور رازداری کے ساتھ کروا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔